ओडिशा एजुकेशन जोन रे आपको स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करवा ओडीटी पेपर 1 और पेपर 2 आसुवा ओडिया व्याकरण किसी बछा बछा आम शिखु जहाँ आपण ओटीटी परीक्षा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हम। जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु और वीडियो शेष पर्यंत देखते और आपड़ ये वीडियो केते नंबर रखिले निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स में जनइबे। चलतु आरंभ करवा आज प्रश्न। बालक शब्दर स्त्रीलिंग रूप कौन? बालक शब्दर स्त्रीलिंग रूप कौन? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी बालिका। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न होछि सूर्य शब्दर समार्थबोधक शब्द किए? सूर्य शब्दर समार्थबोधक शब्द किए? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी दिवाकर। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को जा। परवर्ती प्रश्न होछि पाठ पढ़िबा एठारे पाठ क्यों कारक? पाठ पढ़िबा एठारे पाठ क्यों कारक? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी कर्म कारक। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न होछि निर्मल शब्दर संधि विच्छेद कर। निर्मल शब्दर संधि विच्छेद कर। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए निजोग मल। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को जा। परवर्ती प्रश्न होछि विद्यालय क्यों समास अंतर्गत? विद्यालय क्यों समास अंतर्गत? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी तत्पुरुष। बुझीगला। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न होछि पद्म शब्दर एक पर्यायवाची शब्द कुह। पद्म शब्दर एक पर्यायवाची शब्द कुह। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए अंबुज। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को जा। परवर्ती प्रश्न होछि आकाश शब्दर विपरीतार्थक शब्द कौन? आकाश शब्दर विपरीतार्थक शब्द कौन? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए पाताल। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को जा। परवर्ती प्रश्न होछि जेउ छात्र पढ़े से परीक्षा रे कृतकार्य हुए। यह कि प्रकार वाक्य? जेउ छात्र पढ़े से परीक्षा रे कृतकार्य हुए। यह कि प्रकार वाक्य? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी यौगिक वाक्य, ऑप्शन सी जटिल वाक्य, ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। यह होछि तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ होमवर्क। उत्तर निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जणांतु। चलंतु आम परवर्ती प्रश्न को जा। परवर्ती प्रश्न होछि अखि शब्दर अर्थ कौन? अखि शब्दर अर्थ कौन? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी आखि, ऑप्शन डी हाथ। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी आखि। बुझीगला। जो मैंने चैनल सब्सक्राइब करना दया चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आप एमती परीक्षा बजिकी वीडियो गुड़ाक आम चैनल पाइपर। सत्य शब्दर विपरीत शब्द किए? सत्य शब्दर विपरीत शब्द किए? ऑप्शन ए असत्य, ऑप्शन बी भूल, ऑप्शन सी अन्याय, ऑप्शन डी कुकर्म। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए असत्य। सत्यर विपरीत शब्द होछि असत्य। चलंतु आम परवर्ती प्रश्न को जा। परवर्ती प्रश्न होछि आखिरे धूली देवा एही रूढ़ीर अर्थ कौन? आखिरे धूली देवा एही रूढ़ीर अर्थ कौन? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी ठकिबा। बुझीगला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न होछि सिंह द्वार क्यों समास? सिंह द्वार क्यों समास? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए कर्मधारय। बुझीगला। सिंह द्वार होछि कर्मधारय समास। परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न होछि भाषार क्षुद्रतम लिखित एकक कौन? भाषार क्षुद्रतम लिखित एकक कौन? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी वाक्य। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी वर्ण। बुझीगला। चलंतु आम परवर्ती प्रश्न को जा। परवर्ती प्रश्न होछि केउटी पृथ्वीर प्रतिशब्द नुहे? केउटी पृथ्वीर प्रतिशब्द नुहे? ऑप्शन ए धरित्री, ऑप्शन बी धरणी, ऑप्शन सी धरा, ऑप्शन डी शैल।
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶୈଳ। ଆଉ ଏ ଯେ ତିନିଟା ଅଛି ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଖୁସି ହେବା, ଅପସନ୍ ବି ବିପଦ ପଡ଼ିବା, ଅପସନ୍ ସି ଗର୍ବ କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ହସିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିପଦ ପଡ଼ିବା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ ରୂପ କ'ଣ? ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ ରୂପ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଳୀୟ, ଅପସନ୍ ବି ଜଳଦ, ଅପସନ୍ ସି ଜଳଧି, ଅପସନ୍ ଡି ଜଳାଶୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜଳୀୟ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉତ୍ତମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉତ୍ତମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଧମ, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟମ, ଅପସନ୍ ସି ସୁନ୍ଦର, ଅପସନ୍ ଡି ଭଲ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଧମ। ଉତ୍ତମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଧମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଶ୍ରୀମତୀ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ଏ ତତ୍ସମ, ଅପସନ୍ ବି ତଦ୍ଭବ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଶଜ, ଅପସନ୍ ଡି ବୈଦେଶିକ। ଏହା ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଆମ ଶ୍ରୀମତୀ ଶବ୍ଦଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବେଇମାନ ଶବ୍ଦରେ ବେ କ'ଣ? ବେଇମାନ ଶବ୍ଦରେ ବେ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଉପସର୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ଅବ୍ୟୟ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ରିୟା। ବେଇମାନ ଶବ୍ଦରେ ବେ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉପସର୍ଗ। ବୁଝିହେଲା? ବେଇମାନ ଶବ୍ଦରେ ବେ ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାଛ କଣ୍ଟା ଗଳାରେ ଫସିଲା ଏଠାରେ ଗଳାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ମାଛ କଣ୍ଟା ଗଳାରେ ଫସିଲା ଏଠାରେ ଗଳାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମା, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟା, ଅପସନ୍ ସି ତୃତୀୟା, ଅପସନ୍ ଡି ସପ୍ତମୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ସପ୍ତମୀ। ଏଠାରେ ମାନେ ଅଧିକରଣ କାରକ ଓ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 20ଟି MCQ ନେଉଥିଲେ। ଏହି 20ଟି MCQରୁ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, OTT ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଆପଣ ସେତିକି ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଉଛୁ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛୁ ଆମେ। ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛୁ।